माँ दुर्गार महिमा पुष्पुनीर भीड़ 12 मासर 13 परब प्रत्येक पूर्णिमार विशेष महत्व होचे पुष्पुनी झल शिव चंद्री पहाड़ जम्बे भक्तर भीड़ संस्कार और परंपरार अभिन्न उदाहरण होचे हिंदू धर्म शास्त्र रही अनेक महत्व विशेष करी हिंदू धर्म रे रही 12 मासर 13 परब आउ जेनथिरे पूजा पाउछन 36 कोटी देवादेवी पूजा समय पिठा पणा फूल धूप आदि रे सारा परिवेश परिपूर्ण हेतिसी जेनथिरे स्नान दान जप करबार विशेष महत्व रही प्रत्येक पूर्णिमार महत्व रही आउ छे पुष्पुनी चंद्री पहाड़े जम्बे श्रद्धालुंकर भीड़ पुष्पुनी दिने शक्तिपीठ रे माँ दुर्गा स्वतंत्र पूजा करा जायथिसी। सुंदरगढ़ जिला लेफ्रीपड़ा अंतर्गत रायबगा और रायडीही पंचायत मझिथी चंदली पहाड़ ने अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा पूजा पाउछन आउ प्रसिद्ध चंदली पहाड़ खेन उत्सव मुखर हे उठिछे प्रति वर्ष पुष्पुनी तिथि थी ई पहाड़ पर गुटे विशाल मेलार आयोजन करा जायथिसी आउ इने हजार हजार श्रद्धालुंक समागम हेतिसी ई दिने मांकर स्वतंत्र रीतिनीति थी पूजा अर्चना करा जायथिसी पहाड़ शीर्ष रे मांकर दर्शन लगी श्रद्धालुंक मध्यरे अनेक उत्साह देखबा लगी मिलिथिसी आउ ई पीठी रे भी अनेक विशेषत्व रहिछे आ मांकर ऊपर भक्तनकर अगाध विश्वास रहिछे सेथि लगी मां पाखरु भक्त माने छुटी आइथिसन आउ मांकर आशीर्वाद भिक्षा करथिसन बेसी करी पुष्पुनी दिने इने बेसी भीड़ हेतिसी आउ इने भक्तंकर सुरक्षा और श्रृंखलित दर्शन पाई स्थानीय प्रशासन आ पूजा कमिटी पक्षनु व्यापक व्यवस्था करा जायछि एहा व्यतीत इने पर्यटनकर भी भीड़ जमिथिसी प्राकृतिक परिवेश आउ चंदली पहाड़ दुरान दुरंतरु पर्यटन को आकृष्ट करथिसी थरे जे इनके अब आजीवा लगी मन नहीं लगे। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आसु आज आमे हमर चंदली पहाड़ रो अगर पुराण के जीवा सब प्रत्येक वर्ष आमे पुष्पुनी दिन ई यात्रा हेसी दर्लीपाली पाखे लेफ्रीपड़ा ब्लॉक अंतर्गत दर्लीपाली ग्राम पंचायत पाखे इयाडे रायबगा इयाडे रायडीही मझी रे चंदली पहाड़टा अच्छे ई पहाड़ उपरे कहसन लोग से उपरे गोटे छोटे कुआटे अच्छे जेन कुआ थी 12 मास पानी भरी थी सेने वर्तमान आगे तो आमर ये रे होतला धीरे धीरे बहुत कम आकार रे होतला किंतु जेबेरु दर्लीपाली एनटीपीसी हला ये एरिया टी माने विकास होइछे ये मंदिर भी विकास होइछे इने लोक मानकर पूजा पाठ भी विकास होइछे तो आमे इनर गुटे गुटे पुजारी अछन संगे ताकर नु पचरामा जे आई पूजा केबे नु हेतिला केन प्रकार हेतिला तार रहस्य टिके से ताकर मुनु टिके सुनमा आ इने केबे केबे जतरा हसी केबे काना हसी ताको टिके पुजरामा आज्ञा नमस्कार आपनकर ना काना ना राधार लगिया इने क्या इरा मंदिर ते केबे नु हसी इटा माने पूजाटा केबे नु होसी इटा इटा कम से कम माने भी 2000 वर्ष होई छे 2000 वर्ष रु कम नहीं बोले जगह रखनी सात बहनी कह करी अछन एक नंबर गला 2 नंबर रे गुटे रंपाली बुढ़ी कह करी अछि हैं 3 नंबर रे कमला बिमला कह करी अछन 4 नंबर रे तार माने अंगरा पाट अछन 5 नंबर रे मां चंद्री पाट माने मां दुर्गा दुर्गा जाए तुम्हें केते बरस लान तुम्हें मोर 7 बरस ला तोमर बापा तोमर माने परिवार रे तोर के करी आसुतले पूजा नहीं अलगा जने करूतला मुई इटा 7 बरस ला करू से इटा 8 नंबर वर्ष चलवा अच्छा 8 नंबर वर्ष चलवा तार परे से नत केने इठाने प्रकृति रे मां दुर्गा साइकिल के अछ इटा ही बड़ जिनिस से मने पूजा पाउछन बुझले के पूजा केन प्रकार है सेटा इटा निराकार भगवान के भोजी के लक्ष्मी 1 नंबर गला 2 नंबर रे देखते हैं ब्रह्मा विष्णु के भोजी लक्ष्मी 3 नंबर गला 4 नंबर रे बुझलो के जते देवा देवी जतके छन छन माने नवकोटि कांतानी 64 जुगनी तार माने समस्त के पूजा दिया छी। अच्छा मते गुटे कथा कहबे पुष्पुनी दिन तो पूरा बड़ा समय आपन के नहीं मिलु छवा नहीं मते समय नहीं आउ केते दिन रहला पुष्पुनीटा पुष्पुनी आ 3 तारीख को आसी होय छै शनिवार दिन पड़ुछि। अच्छा तो आपण हमर गुटे ने भक्त जे कि वर्तमान 7 बरस लानो से कहछन 2000 बरस नु इने पूजा करते चली आसी तो ताकर कहबार हिसाब रे बहुत पुराना मंदिर एटा आउ धीरे धीरे इने धीरे माने समय आकार रे विकास एते एते जाउछे तो आसु
ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଆଗଦି ଜାନମା। ଏଇଟା ଆମର ତଲର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେକା ମନ୍ଦିରଟେ। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ସେନେ ଯିମା, ସେନେ ବି ଦେଖମା ସେନେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ହେସି। ଏଇଟା ଆମର ରାୟବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା। ରାୟବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ରାୟବଗାର ଆସିକିରି ପୂଜା ପାଠ କରସନ୍। ଆଉ ସେ ଉପରଟା କି କରସି? ସେଟା କୁଟଲାପାଳି ଧରଦି ପୂଜାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଖୁଟଲାପାଲିର ସେନେ ପୂଜା କରସନ୍। ସେଟା କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ରାୟଡି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ତଲେ ଅଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି। ତଲଟା ଆମର ରାୟବଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ଆଉ ଉପରଟା ଆମର ରାଢି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୁଟଲାପାଲିରେ ଜଣେ ଅଛନ୍। ସେ ତାଙ୍କର ବି ଯାଇକିରି ବୁଝମା ଯେ ସେନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେସି କେନ୍ତା ହେସି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରମା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ମାତ୍ର ରହଲା 2-3 ଦିନ ରହଲା। 3 ଦିନ ପରେ ଇ ଯାତ୍ରା ହେସି ଆମର ପୁଷ୍ପୁନି ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦଲିନେ। আসবে দেখবে কেন আকারে হেসি। আসুন উপরকে ଯିମା। আসুন মুই আপনাকে তলে কহিଥିଲି যে আমি উপরে গোটে মন্দিরଟେ আছে, সে মন্দির নে আসিছু। ইনা আমার পূজারী মানে অছন, তাকে পচরে বুঝমা যে তাকর কেতে বরষ ହେଲା ପୂଜା করবার। ইনা ଆଉ কাଣା কাଣା হেসি কেনতা কেনতা হেসি ঠিক পচরামা আজ্ঞା কে। আজ্ঞା নমস্କାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ବରଷରୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂଜା କରବାରଟା ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପହିଲେ ସଦେ କାଲ କରୁଥିଲା। ସେଠାନୁ ମୋର ବଡୁ ରଘୁନାଥ କାଲ କରଲା। ସେନ ମୋର ଅଜା ଶ୍ୟାମସା ମୋର ଅଜା ବନ କାଲ କରଲା। ମୋର ବାପା ଶ୍ୟାମ ସାନ୍ଦର କରଲା। ଆଉ ଏଖାନ ମୁଇଁ 1963 ମସିହାରୁ ମୁଇଁ ପିଲା ବେଲୁ ମୁଇଁ ଏଇଠାନେ ପୂଜାଟା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। এটা পাখাপাখি না কেতে বরষ লাগে পূজা চালিছে আমার ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ସେ ଆମର ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ କହିଲି ଆପଣ ମୋର ବଡୁ ହେଲା ରଘୁନାଥ କାଲୁ। ରଘୁନାଥ ର ବାପା ସଦେ କାଲ ହେଲା। ଆମେ ବି ସେଟା ଆଉ କହିନି ପାରୁ କହୁ। ମୁଇଁ 1963 ମସିହାରୁ ଏଠାନୁ ପିଲା ବେଲୁ ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। মানে দেখবার লাগি বেলে সে 1700 মସିহাରୁ ଚାଲିছে। ହଁ ତାର ଆଗୁନ ସେ ଚାଲିছে କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। আচ্ছা, লেনে কেন প্রকার পূজা আছে আজ্ঞা? নে କେନ୍ ପ୍ରକାର ପୂଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ପहिले ଏଇଟା ତଲେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ତଲେ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଲେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତଲେ ପୂଜା ହଉଥାଏ। ଏନ୍ତା ପୂଜା ପାଠ ସରଲା। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାର ମାନେ ଗଡୁକେ ଛାଡିକିରି ଭାଗିଦେଲା। আচ্ছা ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଗଡୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲା, ସେନୁ ସେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମର ତ ରାଗ ଭୋଗ ଚଲୁଛେ, ଆଉ ତୋର ଗଡୁକେ କିଏ ନେଇଯିବା ଯେ ତୁଇ ଆସିଛୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଡୁକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯେନ୍ ଠାନେ ଗଡୁ ପଡବା ସେଠାନେ ତୁଇ ପୂଜା କରବୁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। আচ্ছা আচ্ছা ହଁ ସେଠାରୁ ତାର ମାନେ ଏখানে ବି ସେ ତଲେ ସେ କବାଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁ ତାନେ ଉପରେ ପୂଜା ହଉଛି ଯେନ୍ ଠାନେ ସେ ଇଏ ହେଲା କଥା। এটা দেবী পূজা আছে। ହଁ ଦେବୀ ପୂଜା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। আচ্ছা আচ্ছা মানে বুকা বেড়া ଚନ୍ଦିଲି ମା বুকা বেড়া ବି କାଟୁଥିବେ ଲୋକ ମନସ୍କାମନା ବୁକା ବେଣେ କାଟୁଛନ୍। ହଁ ହଁ ଯିଏ କି ମାନସିକ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ ସେ ଆସିକିରି ଦଉଛେ କହନ୍ତି ସେ ବୁକା ଦେବି କି କୁକୁଡ଼ା ଦେବି କି କାଣ୍ଡା ଦେବି ସେଟା ତାଙ୍କର ମନ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଏ ସେ ନଡ଼ିଆ ବି ଦଉଛେ, କିଏ ସୁନା ବି ଦଉଛେ, କିଏ ରୂପା ବି ଦଉଛେ ଚନ୍ଦୀ ମାର ନା ଥି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇନେ ତଲଟା ସବୁ ରାୟବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ରାୟବଗା ସେଟା ଏଖେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାର ମାନେ ଆମର ରାୟବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ NTPC ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ତାର ମାନେ କାଁ କଲେନି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ମୁଁ କହି ବୋଲେ ମୋର ଇଟା ଇନେ ଯେନ୍ ହଉଛେ ପୂଜାଟା ଆମର ରାୟଡିହି, ନୂଆଡିହି, ଖୁଟଲାପାଲି, ଚନ୍ଦଲି, ଚପାସା, ଟେଙ୍ଗରା, ଲକଦାଗୁଡ଼ା 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଏଇଟା ଇନେ ପୂଜା ହଉଛେ କହନ୍। ଆଉ ବାକି କହିବେଲେ ଆପଣ ତ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ତମର ଦୁନିଆ ସାରା ଆସୁଛନ୍ ଉପରକେ ପୂଜା ହଉଛେ କହନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ NTPC ହେଇଗଲା ସେଟା ତାই ରାୟବଗା ବେଲେ ଆମର କହିକିରି ସେଠାନେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ନେ। ଏତକି ଦିନ ଚାଲିଛି ଆପଣ? ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଲୋଭ ଲାଲିଚ ନି ନା আমার উপরে পূজা হচ্ছে। মুই যদি তার মানে 7 খন্ড গাঁর যদি পূজা করছে তলে যদি পূজা করি বলে মতো কায়ে ভাববে। দেখুন তো সে আমার সিরিজটা ছাড়ি করি তলে পূজা করছে 2 পয়সা পারবা কহি হেথি লাগি আমি সে তলে আমার পূজা করবার নি না ইচ্ছা অনুসারে আপনার ইচ্ছা অনুসারে আসবে। মানে ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ସେ ଗଡୁଟା ଇନେ ପଡିଥିଲା? ହଁ ଇନେ ଗଡୁ ପଡିଥିଲା। ଆଇଠାନେ ସେ ପୂଜାଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଚଲୁଛି କହନ୍ତୁ। ଇଟା ହେଲେ ହାରାହାରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ମୋର ଇଏ ସଦେ କାଲୁଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡୁର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହନ୍। ସଦେ କାଲଟା ମୋର ଇଏ ରଘୁନାଥ କାଲଟା ମୋର ବଡୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟା କେବେ ଭରାସି? ମେନ୍ ପୂଜାଟା କେବେ? ମେନ୍ ପୂଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଖେନ୍ ତ ଆମର ପୁଷ୍ପୁନି 3 ତାରିଖ
नाले आमर 8 काल 12 मास ପୂଜା ଚାଲିଛି पूजा सबले चली କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଭରାଟସିଟା ପୁଷ୍ପୁନି पुष्पुनी न भर से ଆଜ୍ଞା। लोग तो बेसी तम से झारखंड छत्तीसगढ़ तम देवगढ़ अनेक नुआंश ମାନେ ଆପଣ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯିବେ ବେଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ମେନ୍ ଇ ଜାଗାଟା ଚନ୍ଦଲି ପାଟ କହିକିରି ଅଛେ ହେତ୍କି ଦିନୁ ଚାଲିଛି ମାନେ 1700 ମସିହାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇଠାନେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଖେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏନଟିପିସି ହେଲା ଏନଟିପିସି ହେତାର ଉତାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜିନିଷଟା ବନିଛେ ବିକାଶ ହେଇଛେ ନହେଲେ ଏଇଟା ବିନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଟା ହଉଥିଲା पूरा खुला पूजा ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଅଛେ ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରମୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆକେ ଆହୁରି ଟିକେ ବିକାଶ କରାଯାଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଆକାରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ନାମ ନବୀକରଣ କରାଯାଉ ଏ ଜାଗାର ଆହୁରି ଟିକେ ବିକାଶ କରାଯାଉ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଇଭ୍।